ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तम देवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। मूक करोति वाचालं पङ्गुलं हयते गिरि यत्कृपा तमोहं वन्दे परमानन्द माधव। मोर विदग्ध प्रिय दर्शक बंधु आपण मानकु भगवती चैनल को स्वागत। मु गायिका मंजुलता सामल। आज आलोच्यर विषय प्रथम सागर नृसिंह पुराण। राजा परीक्षितंकर ब्रह्मशाप वृत्तांत। ए जे प्रथम सागर नृसिंह पुराण मंचिणीले सृष्टि आद्ये प्रभु नारायण। ब्रह्मा नारद संवाद अटइए बाणी कहिले सुख शुणिले परीक्षित पुणी। सेमंत हे लाभ कत कहिबा ता शुण सोमवंश परीक्षित नामे नृपराण। कुरुकुल मंडल से हस्तिना नृपति जन्मे जय राजंकर पियर अटंती। हस्तिनार राजा कुरुकुलर वंशज अभिमन्युकर पुत्र माँ होचंदी सुभद्रा। ताको कुरुकुल मंडन राजा हेले परीक्षित। जन्मेजय तांकर पुओ। उत्तरा होची परीक्षित राजांकर माँ। वीर सुर पक्षरे से समसुरपति हस्ते पंडित पणे साक्षात अटे बृहस्पति। वाणी गंभीर बसंत कोकिल कुसम दयालु पणरे किबा अटई श्रीराम। वीर पक्षरे समसुरपति इंद्रंग भली वीर पंडितपणरे साक्षात बृहस्पति दयालुपणरे साक्षात एवंभूत मर्यादामय पुरुषोत्तम श्रीराम। वाणी गंभीर बसंत कोकिल कंठ राजा होचंदी परीक्षित। चंद्रमा प्राय आह्लाद शांत पराक्रम धैर्यपणरे राजा मेरुगिरी सम। क्षमा शांति लक्षण रे बारिधि पराय राजेश्वर पणरे युधिष्ठिर राय। धैर्यपणरे राजा मेरुगिरी हिमराज नगराज हिमालय अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवात्मा हिमालय नामे नगाधिराज पूर्वा पर्वतयन दिवगाय स्थित पृथिव्या इव मानदंड। हिमालयंग भणी धैर्यवान क्षमा शांति दया यार प्रतीक। राजेश्वर पणरे राजापणरे राजा युधिष्ठिर हस्तिनार राजा युधिष्ठिर जे परीक्षितंकर पूर्वज थिले धर्मराजा युधिष्ठिर पुण्य श्लोक से जे भली राज्य शासन करुथिले प्रजा मान को पालन करुथिले ये राजा परीक्षित सेही भली सत्य शांति दया क्षमार प्रतीक नहीं प्रजा मान को पुत्रवत पालन करंती। तांकर दुख रे दुखी सुख रे सुखी होई प्रजा मान को पालन करंती। धनवंत पणरे जे अटे धनेश्वर वाणी शीतल जे सन गंगा नदी नीर
ଅଷ୍ଟାବଧାନରେ ପୁଣି ରାମଙ୍ଗ ସମାନ ତେଜ ଗୁଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତପନ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ ତେଜ, ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଭଳି ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର। ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ ନୁହେଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପଣରେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ସେ ବୈରୀ କୂଳରେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପ୍ରାୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। 32 ଲକ୍ଷଣ ଯାକ ଘେନିଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗର୍ବରେ ମରି ଜିଅନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ନାମ। ସୋମ ବଂଶ ଉଦାହରଣ ଅଟଇ ସେ ବୀର ଜମ୍ବୁଦୀପ ଯାକ ଜୟ କଲେ ସତେ ବାର। ଗର୍ଭରେ ମରିକି ଆଉ ଥରେ ଜୀବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମା ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ଜନ୍ମ ଲଭିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ମା ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷିତ। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ 21 ଦିନ ହେଲେ 21 ଦିବସରେ ନାମକରଣ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମା ଗର୍ଭରୁ ନାମକରଣ ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି। 7 ଜମ୍ବୁଦୀପ ଯାକ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। 7 ଆଉ ବଂଶାନୁଚରିତ ମାନ ଶୁଣି ନରନାଥ ରାଜନୀତିରେ ବଢିଣ ସାଧି କ୍ଷତ୍ରିବୃତ। ରାଜ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଧର୍ମାଧର୍ମ ଯେତେ ବିପ୍ରମୁଖରୁ ଏମାନେ ଶୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ। ସ୍ୱଦେଶ ପରଦେଶରେ ଶୁଣନ୍ତି ଗୁହାରି ପ୍ରଜାକୁଳ ପାଳନ୍ତି ସେ ପୁତ୍ର ସମ କରି। ମୁଁ ଯେ ହସ୍ତିନାର ରାଜା, କେବଳ ଯେ ହସ୍ତିନାରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ବୁଝିବି ତା ନୁହଁ। ପରଦେଶୀ ଯିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବିପଦଜନକ ଘଟଣା ଘଟେ ତାହେଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସେ ପରଦେଶୀର ଦୁଃଖ ବି ବୁଝନ୍ତି, ଦୟାଳୁ। ଆଉ ପ୍ରଜାକୁଳ ପାଳନ୍ତି ସେ ପୁତ୍ର ସମ କରି ସ୍ୱଦେଶ ପରଦେଶରେ ଶୁଣନ୍ତି ଗୁହାରି। ଆପଣା ପର ବାଛ ବିଚାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଜାକୁଳକୁ ସେ ପୁତ୍ର ସମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରାତ କାଳେ ଘୃତ ଦେଇ ଅଗ୍ନିକୁ ଯେତୋଷି ଅର୍ଣ୍ଣ ଦାନେ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଦେଖିବ କିଶୋଷି। ନିତ୍ୟ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସେବନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟହ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ମାନଙ୍କର ସତ୍କାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଘୃତ ପ୍ରଦାନ କରି ଅଗ୍ନିକୁ ସନ୍ତୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ଭୋଗୀ ଆଉ ଶୋଷୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତି, ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଛେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ପରାୟଣ ଥିଲେ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ, ଦୟା ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି କ୍ଷମାଶୀଳର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସୁଜନ ପ୍ରତିପାଳନ ଦୁର୍ଜନ ନିପାତି ଉତ୍ତମ ବିପ୍ର ଦେଖିଣ ଚରଣ ସେବନ୍ତି। এই রূপে প্রতিদিন চর্চা মান করি জনমুখে শুভে ধন্য ধন্য দণ্ডধারী। ভাগবত মহাপুরাণরে কবি জগন্নাথ দাস কলম କରିଛନ୍ତି, যা দ্বারু অতিথি বাহুড়ে সে প্রাণী পেত মুখে পড়ে। রাজা পরীক্ষিত যদি কেই অতিথি আসিলে সে নিজে কলসীরে জଳ ଧରି ଅତିଥିଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୌତ କରି ଦିଅନ୍ତି
तांकर पूज्य पूजार कौनसी व्यतिक्रम करती नहीं। ए प्रभाव नहीं भूरी भूरी प्रशंसा राजा परीक्षितंकर। नागलोक नरलोक देवलोक जाए सबु बेले प्रशंसती परीक्षित रहे। नागलोक नरलोक देवलोक तीनिपुर रे धन्य परीक्षित राजा, धन्य परीक्षित राजा, धन्य परीक्षित राजा जय जयगार शुभे। समस्ते तांकर जय गान करती। हाँ एही मते केते दिन होई गला भोग, देखी से परीक्ष राजा कर्म रे वियोग। बैशाख कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि, बेंट पारिधि रे गले पंडु पणनाथी। राजा पंडुकर पणनाथी दिले राजा ये परीक्षित। बैशाख मास कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि रे बेंट पारिधि रे गले पंडु पणनाथी। पारिधि करिबा राजा मानकर एक शौकिक अभ्यास। राजा माने पारिधि करिबा पई जानती। से हरंक उद्यान वन उत्तराभिमुखे उत्तराभिमुखे। सखा सेना संगे घेनी मिलिले परीक्षे जाई, मिलिले परीक्षे। हे मोर विद्वान पंडित कदम्ब, मोर ज्ञानी मंडली, हरंक उद्यान वन हस्तिनार उत्तराभिमुखरे हर पंचानन भोलानाथ जितेन्द्रिय सरकार शिव भगवान हर उद्यान रे सखा सेना मान को सांगरे घेनी राजा परीक्ष पारिधि करिबा पाई पहुंचिले। से वन रे पशी गंडा पशु मृग राजा खोजुतांती। तापर कौन कले ना बुली बुली आसंते से नैमिषा अरण्य, देखिले कत पशी छंती चोग ध्यान। आ तृष्णा लागी बारु देह हुए कंपमान। के तब संत ऋतु निधागर काल, जल नाही न देखिण होइले आकुल। बसंत ऋतुर परिसमाप्तिर समय ग्रीष्म ऋतुर आरंभ। हर उद्यान रे मृग गंडा खोजी खोजी राजा परीक्षित न पाइबारु तांकर पारिषद वर्ग को सांगेरे धरी नैमिषा अरण्य रे पहुंचिले। राजा मृगशिकार अन्वेषण रे बुली बुली तृषार्त हो जाइछन्ति। तेणु पानी पीबा पाई राजा जाइकी देखे पहुंचिले कोठी ना जने तपस्वींकर जोग ध्यान निकटरे। से देखिले जने तपस्वी बसिकी जोग करुछन्ति, ध्यान करुछन्ति। राजा परीक्षित जाइकी सेही स्थान रे जल मंदे पीबा पाई पहुंचिले, तृषा निवारण करिबा पाई पहुंचिले। से देखिले जल नाही न देखिण होइले आकुल, राजा होइले आकुल। मुनि को पोछिले एके तब संत ऋतु निदागर काल, एबे निदागर काल। मुनि को पूछिले राजा सुण हे पुरुष, एबे सुण हे पुरुष। जल दिय आंब कूद हेउ अछि शोष मुनि, हेउ
ଶୋଷ ନିଦାଗ ସମୟରେ ଆମେ ତୃଷାତୁର ଅଛୁ। ହେ ମୁନି, ଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁନିକୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ ହେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମେ ତୃଷାତୁର ଅଛୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଜଳ ଦେଇ ଆମର ତୃଷାକୁ ହରଣ କରନ୍ତୁ, ଆମର ତୃଷାକୁ ହରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ ନା ପାରିଧି ନିମନ୍ତେ ଆଜ ପଶିଲୁ ଅରଣ୍ୟ। ବେଣ୍ଟ ମୋ ନିଶ୍ଚଳ ଗଲା ଚିତ୍ତ ତୃଷାଚ୍ଛନ୍ନ, ତୁମ୍ଭକୁ ତମ ଜ୍ଞାନେ ମାଗିଲୁ ଯେ ନୀର, ଦେଲେ ତ ତୃଷା ହରିବ ଦେହ ହେବ ସ୍ଥିର। ରାଜା ଡାକିଲେ କହିଲେ ହେ ଯୋଗ ମୁନି ଋଷି, ହେ ତପସ୍ୱୀ, ମୃଗୟା ନିମନ୍ତେ ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛୁ, ତୃଷାତୁର ହେଇଯାଇଛୁ। ଆପଣ ପାଣି ଦେଲେ ଆମ ଜୀବନ ରହିବା, ଆମ ଦେହ ଥରୁଛି, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ିଛୁ, ନିସ୍ତେଜ ହେଇ ପଡ଼ିଛୁ, ତେଣୁ ତୃଷାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଛୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ପାଣି ଦେଇ ଆମର ତୃଷା ହରଣ କରନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କ କହିବା ଭାଗ୍ୟ ନ ଜାଣନ୍ତି ମୁନି, ଏବେ ନ ଜାଣନ୍ତି ମୁନି, ଯୋଗରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୂତ୍ର ଘେନି, ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୂତ୍ର ଘେନି। ଏକେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୀତି ବ୍ରହ୍ମେ ଅଛି ଧ୍ୟାନ, ଏବେ ବ୍ରହ୍ମେ ଅଛି ଧ୍ୟାନ। ସେ କାଉଁ ଶୁଣିବେ ରାଜା କହିବା ବଚନ, ଏବେ କହିବା ବଚନ। ହେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଜନ୍ମାନଂ ଜାତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିଜ ମୁଚ୍ୟତେ ବେଦ ବ୍ୟାସ ଭବେତ୍ର ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସ୍ୱଭାବ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଲୟ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମରେ, ଏକ ଲୟ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷି। ଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜା, ବାର ବାର ଜଳ ମାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜଳ ବାଦିଅନ୍ତେ କେମନ୍ତି। ସେଇଠି ରାଜା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ କକହୀନ ତୃଷା ଆକୁଳେ ନୃପତି, ବୋଇଲେ ଚଣ୍ଡାଳ କେହ୍ନେ ବୋଲାଉ ତୁ ଜ୍ୟୋତି। ଏଡେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ତୁ ପୁଣି ଅଟୁ ମହାମୁନି, ବିଧିର ପ୍ରାୟର ବଧିର ପ୍ରାୟ ରହିଲୁ ବଚନ ନ ଶୁଣି। କହିଲେ ତୁମେ ଜଣେ ମୁନି, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ତୁମେ ମୂକ ନା ବଧିର? ଆମେ ବାର ବାର ତୁମକୁ ଜଳ ମାଗୁଛୁ, ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଅଛୁ, ତମେ ଜଳ ଦିଅ, ଆମ ତୃଷା ହରଣ କର, ଆମେ ଅଥୟ ହେଇ ପଡ଼ିଛୁ, ତମକୁ ଶୁଭୁନି? ବଧିର ପ୍ରାୟ ତମେ ଶୁଣୁନ? ତମେ କି ବାବାଜୀ, କି ତପସ୍ୱୀ, ଯାହାର ଜୀବରେ ଦୟା ନାହିଁ। ଭାଗବତ ବହିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୀବରେ ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେଇ। ଜୀବରେ ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ତେଣୁ ରାଜା କଣ କଲେ ନା, ରାଜା କଣ କଲେ, ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ। ଏମନ୍ତ ବୋଲିଣ ରାଜା ଚାହିଁ ଚଉକତି, ଦେଖିଲେ ମୃତ ସର୍ପକେ ପଡ଼ିଅଛି କ୍ଷିତି। ସେ ସର୍ପ ଗୋଟାକ ହସ୍ତେ ଧରି ନୃପନିଧି, ଋଷିଙ୍କ ଗଳାରେ ରାଜା ଦେଲେ ନେଇ ବାନ୍ଧି। କହିଲେ କି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ ତମେ, କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମେ? ତମେ ଯାହା ଜୀବରେ ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ ସେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ? କି ବ୍ରହ୍ମକୁ ସେ ଚିହ୍ନିଛି, କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି?
आमे तृषार्त जीवन आमर जीवन चलीज आमको पानी बंदे देकी संतुष्ट करने बदल तुम भगवान को ध्यान करुच रागी गले राजा परीक्षित चतुर्दिग को छन छन हो चाहिए देखिले किछि दूर रे गोटे मल्ला सापटे पड़ीला राजा परीक्षित नहीं कि से सर्प गोटाक हस्त धरी गुण निधि ये ऋषिंग गलारे राजा देले नहीं बांधी से मल्ला सापटा को नहीं कि ऋषिंग तपस्या निकट रे ऋषिंग बेकरे से सापटा को बांधी देले राजा परीक्षित ऋषिंग गलारे राजा देले नहीं बांधी आपना राज को तहु चालिले तो क्षणे बसिले स्नान मणि सारी सिंहासने एति उतारू मिलिले आसी ऋषि बला आ देखिले पितांक गंठे लंबे बनवाला निरेखी चाहि देखिले पुणी काल सर्प बोइले केउंदरहा और जिलाए पाप से ऋषिंकर गोटे पुओ थिला सी आसिक ऋषिंग पाखरे पहुंचला देखिला कहला मो बापांग बेकरे गोटे वर्णमाला किए देछि या भाविकी पाखक गला जिते जाकि निरेखिकी चाहि देइछंती कहला कि रे ये तो वर्णमाला नुह मो बापांग गଳରେ से दोरे से पापिष्ट किए एमती गोटे मल्ला सापटा को मो बापा गलारे गुड़े दे मो बापांगर तपस्या को ये भग्न करिछि तेणु करी रागी जाइछंती ऋषिंकर पुत्र रागी जाइछंती कहले कश्यप नंदन बोली न कला से भये आ गलारे लदिला नहीं मृत सर्पटाए मुझे निश्चय टई आजान ऋषि पुत्र अवश्य तक्षक आसी ध्वंसीवता गात्र रागी जाइछंती ऋषिंकर पुत्र से कहला ये मो बाबा होचंती ये कश्यप ऋषिंकर पुत्र से जानिबा दरकार साधारण ज्ञान तार नाई से एडे अहंभावी एडे आत्मगर्वी एते बड़ पापी एते बड़ दुरेहा जड़े ब्रह्मर्षि जड़े ब्राह्मण ऋषि तपस्वींकर गलारे गोटे मल्ला सापटाए गलई देछि तेणु मु तांको अभिशाप दउछि तांको अवश्य तक्षक सर्प तार शरीर को ध्वंस करिवो आज ठारू 7 दिने हुआ तू विनाश ए साप देले से ऋषि स्वामींकर शिष्य आउ साप दे पुत्र पुणी विलाप करती आक्रंदन ध्वनि शुणिन उठिले कजती कोमल नयन बेनी देखिले से ऋषि हृदय सर्प काढ़िण पचारिले बसी आज ठारू 7 दिन मध्य जे भली कुकर्म करिछि मो बापांकर जोग ध्यान रे व्याघात सृष्टि करी गोटे मल्ला सापटा को गलारे गलई देछि ताकू तक्षक सर्प दंशन करिवो से विनाश हबो बोली ये ऋषि श्रमिक ऋषिंकर पुत्र ताकू अभिशाप देले अभिशाप देई तांकर पितांकर पाखरे बाबांकर पाखरे बसिकी कांदिले कांदिबा अवसर रे ऋषिंकर ध्यान भग्न होइछि ऋषि से पचारि पुओ तू कहीं कांदुचु तोर कौन होइछि जेतले पुओ को पचारि हे पुत्र कहीं दूरे करुचु विलाप केवल महात्मा जात कराइला कोप शुणिमा हेउ बहुत आत शुणी पुत्र कहे केउ मूर्ख लंबाइला सर्प तुम्भ दे तेणु करी ताकू मोर कोप हेला मने साप मु देली दंशिव सर्प 7 दिने मुनि बोइले पुत्र रे केड़े कर्म कलु ध्यान जानिली साप तू परीक्षा भी हिलु केड़े अद्रोह आजी कलु न जानी न कोप सोम वंश राजन से परीक्षित अनुरूप महाधर्मशील से अभिमनु बला तृषार हातुरे सर्व बांधिला मोगला तही किटु एड़े कोप कलु आरे बस 7 दिने मृत्यु हब पाइब परीक्ष ए पृथ्वी रे आउ केहू होइब नृपति एही ठारू बुड़िला तो सोम वंश कृति
पीताम्बर बोले तुम्भे आ कल तो अन्याय हुअन्तु सहायता को प्रभु दयामय। श्रमिक ऋषि कहले कहले पुओ तु कौन कलु